ଜାଣିଛ এই ଅନ୍ଧାର କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମ ଘରେ ଏତେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଆସି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ମତେ ଅନ୍ତୁରେ ସଜେଇ ଦେଲା ଆରେ କିଏ ଗୋଟେ ଉପର ବୋଲକୁ ଆସୁଛି ନା କଣ କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛି କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛି କିଏ ଆସୁଛ କିଏ ଆରେ କିଏ ଆସୁଛ କିଏ ତମେ ଆରେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି କିଏ ତମେ ଆରେ ଆମେ କଣ ପଚାରୁଛୁ ମାନେ କିଏ କଣ ହେଲା ସଚୁ वर्षा तुमको लगिला टॉर्च नहीं आसला वो ठाकुर को देखी अरे क्या तो लोग तो नाटक है लोग को कोड़ा को कौन जाना अरे कौन चल जाओ तो नाटक करो को अरे नहीं से किसी को नहीं तो मैं जमा डरे तो मारो मुझे मारो मुझे अरे तो नाटक करो मुझे कौन जाएगा ओ अच्छा वो को सोचो के के मारिला पुलिस दिन ना दिन को अरेस्ट करिवो अरे सर सजा पाइबो एले नुआ करिबा एई शिवा मो बोगुरो मथार सिंदूर कोना फेरी आछबो ना से ओदा सुले चली नहीं परिबो ना हनुमा मो पुओ तो मरी गला तुमी तो भाई जा भाई मानारी एबे तो सब कथा आपण घरे धरतो ने मो बिता भाई नहीं काहे कि ना मो सोचा कसरे नुते ये सब खाते तो बहुत अंधारे में देखी वो भी तो भाई नहीं वो भी तो भाई नहीं ए बहुमा अरे कौन या तो कहि जातो वो भाई का सब पड़ची एदा तो सब दाह होइनी तो सब संदर छारी ये तो बड़ा मिठा কথা কই পারতো কেমতি मिठा कौन है क्या वो मिठा कौन है मते विश्वास कर तू सोच मते विवाह करी नथिले वो को परिस्थिति में पड़ी घर को आईची वो केमिति कहबे मने हां चौथे में सोच मते प्रथम को ये घर को आइले ये करो बड़ बौ आकरे सब सत कथा कहिथिले हम नीतर का संपर्क भीतर ए करो बड़ बौ सब जानि चलली मां सोच तम आकरे कहिले ना मते को परिस्थिति पड़ी बच्चे रोकी दिले को परिस्थिति पड़ी हमें दी तोरे घर अभिनय करछो मां जहा जानि सत्य कहिबो काहे कि तमर सत्य कथा ऊपर निर्भर करे मो सब खाती तो दादारे तमरे आखि सामने मु भी थमाई छिले मोरे देखि दया करिबो मां जहा कहिबो सत्य ही कहिबो ए मां मु तो मां गटले पड़ती मां अरे बड़ डर डालो तते
ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇବି ବୋଲି ମୁଁ ପରା ଏଇ ଘରେ ବୋହୂ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଏମାନେ ତତେ ବିଧବା କରିଦେବେ, ଏସବୁକୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିବି? କଣ ଏମିତି କରି ଯାଉଛୁ? ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥାଉ କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିବା କଥା ତୁ କହୁଛୁ? ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋ ଅପାକୁ ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାତି ଅଧରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ହେଇଯାଇଥିଲି। ହଁ ମା, ମୋ ଅପା ଅନ୍ତୁଳି ବୋଲି, ମୋ ଅପାକୁ କେହି ବାହା ହେବେନି ବୋଲି ମୋ ବରକୁ ସିନା ମୁଁ ମୋ ଅପାକୁ ଦେଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡି ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇଗଲା। ସେଇ ଦୁଃଖରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅପା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଏଇଠିକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାମାନେ ତୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମେଘା? ହଁ ଲୋ ଅପା, ମୁଁ କଣ ତତେ ଆମ ପରିଚୟ ଲୁଚେଇ ରଖିପାରିବି? ମୁଁ ତୋରି ମେଘା ଲୋ ଅପା। ମେଘା